Waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wangalizi watukufu wa shabakati internet ya nyonsi mridungao mjoka uridunga harmaizi habari zatu za Komor. Lelo rihundana no tukufu he hawa vumao harma yensi maksusu da harmai mahakama ya juu husu le suala la Said Mohamed Jibril. Huliho ngarjoka ya waziri mzaman bwana Mohamed Hussein Jamali Leil haruma omkono zevamana zahahe en tant que ministre de la justice le suala la mwana Halima na fundi Jibril. Waziri mzaman bwana Mohamed Hussein Jamali Leil hakatekeleza makalima ndani makalima yao hajitamka uhusu le suala la Jibril na mwana Halima. Yabo lelo huliho de decision ya randewa, huliho de are ya shanshilwa ya tolo aranzi de tarehe mengomi raru ya mwezi wa September rakanuo ikao usiku wa jana tarehe 4 do ya kaupiblielwa lazima rimreje waziri mzamani rije ya jiari benulie ezajiri hindi satwa bimana ya are ya hidawa inu ye ila wanamna je wanduwa elewe nile kalima ikao di makalima inamna wakawajitamka wakati ule kwezi bwana waziri ngaona umrongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waishilizi watukufu ngu ujo hafadhi sonti pia ya hifadhi ya Komor ya hifadhi ya aman wa hamu Komor ya hatune kumwa venti uyezi mga chandi ya nensha hamwa utulivu utuni mwa yezi ya hatu ya mhishimiwa al-Imam Ghazali Uthman tijibiwa na mtukufu wa shabakati internet kama la jumla wa shabakati internet ويجبان وجانو سما سؤالا وخصو لسؤال لا جبريل كاو يمن يسمزيما هرما وكمور ikao yoshuli hana ndogo za dini na buhari yapo haja hakondamnelwa ni mahakama ya Komor la première instance. Et première instance ikayimfungu mahamili ya zifungo don mezi minane dabo dondani ya dunga dabonze imdeme na lamanda ya zuimengo mitano. Jibril afanya appel viendo au cour d'appel wende wabadi les jugements yala wa première instance haumfunga mahamine don miraru do ndani mzima dabonze imdemena la manda ya zuimengo minane na dommage intérêt plus de 11 millions. Manda yabo mweli wafanya pourvoi en cassation et cassation et cour suprême wana de décision ya ujuzi ikaujana wa toa ipublie loi ila are ya cour suprême yabo ngomadono ni seba nuka ya mahakama ya première instance il rend des décisions. Et cour d'appel wajo warande décision na hiyo de la story haukaye sharia shehansu kaya eke mahakama ya première instance warande décision ya hao nzima hauma se partizaka yo hauma ye mahakama gajajibiwa yo ujo hafanya apeli yabu apeli yo hangaliwa o haruma ye cour d'appel bao wona de décision ya hao ikawe décision ya hao yo juwa i confirme et décision ya rende en première instance
wojua wa ibadili wajau tena haubunguza au hahenjeza. Ndio sharia de shawanika ye nafasi hiyo sheka wajau mzima hamwandu wakaya concernant les décisions ila kajajibiwa sharia shimnika nafasi tena yende au Cour suprême. Yabwe Cour suprême wotoa décision ya mwisho ya hao waono ukaya Cour d'appel wafanyando wa confirme agono ukaya Cour d'appel wafanya nai warejeza wandu haume décision ya première instance yune leamba ukaya casse sans renvoi au wa casse décision ya Cour d'appel wambie Cour d'appel tena ukaya ngela mwamde jeiba abo tena mjem ntwali dossier bampa mfanya naye yabo kereje hamwe Cour d'appel yabo yoka autrement composé ani manuka ya wala waka uyangalia hamwe Cour d'appel ndani kwa lojo uyangalia hamwe Maria Vilino et dasturi bonze kao harmati na bakao Cour d'appel zinji yoka yendo hamwe Cour d'appel warande décision ila shayo henda hamwe Cour d'appel nyiro jina sha hasabu yoka ya intia tupangi hazisiwa na haina isiongo na Cour d'appel nzima na ngionziro hojarambe ukaya Cour d'appel et décision ya kasi wa Cour suprême ne décision ile rande wa Cour d'appel ya Moroni jarambe kangarongo wa nunuri wa bihenzuani awira ndi wanzuani jambo kandwani ngalo wa bihao ame Cour d'appel ya ngazija habo ya kalipangi hazisiwa ya bonga wajoko mziro haku abongi yabo Cour suprême wo huirejeza hame Cour d'appel ya helesi wa warande décision amma wa hambokaya wandwara jina walazimu warande décision hizo dizabari kao zipariania haruma ye affaire ya Mohamed Jibril riwone décision la hame Cour suprême namne kao do ya roha avocat wa Jibril hata hanomo na haruma ye hamwe mahakama ya juu Cour suprême hata hanomo ya ndani nungwe ya tsaha hata ukaya et dossier inu yona prescription yani biano ka ibiru la muda ya lazima hukumlo en première instance haukazi nongozi jiri 2012 wali abujezi ka juge wa handani en 2015 ani bada babila maha mirabu amonga wa komtsaha et Cour suprême wa prononce ukaya et dossier inu yona prescription yabo wa annuler jugement yotipia et des cas ya nadewa yo akauji manyasi avocat Youssouf Moussa akauji référé hamwe article 8 ya code procédure pénale ikao yamba nungu hamandiso cha Cour suprême wajambo ke Cour d'appel yamba nungu hamandiso shayabo risidiwaze article 7 ya code procédure pénale OK article 7 ya code procédure pénale yamba ekaga bajafanshi action judiciaire au hamwe période ya mahamiraru hiyo yabo do ikamba prescription shekaba fanyishiha acte ya judiciaire au hamwe période hiyo yabo mahamiraru ngandisao harangu de dernier acte ya des derniers actes judiciaires ya fanyishiha na bafanyishiha acte en 2013 bafanyishiha acte wajautina en 2015 donc yabo kabati prescription yabone tarajio la maître Youssouf Moussa de rejetewa haruma ye amojani buyo dalje kubalishani Youssouf Moussa maître Youssouf Moussa wajao hataha ye mahakama ye Cour suprême wa annuler décision ya rende wane Cour d'appel haukaya Cour d'appel wa heza wa aggrave et décision ya hao ala hani namne kaudo ya randewa ne première instance
haji référé ne article 515 ya he code procédure pénale hamba ukai ya bunge la simuyo ye intention anulewa wahari ya Cour suprême wajibu le swala hilo hamba ukaya hawane sokaya ngabunungu mbili zafanyishi habana enuguya ndani wafanyishi ha décision pénale na dopando hizi fungo za mahamili zenda za hezi wa mahamine ne lamanda ya zumengo mitano yenda ya heziwa zumengo minane Cour suprême wa annule décision hiyo wamba ukaya geja kiti gela simuyo e cour d'appel gela simuyo cour d'appel wabakisho harumaye zila zifungo kango onukangwa condamneo change lazima wabakishe o harume zifungo za mahamili don mezimina ne ferme ne lamanda ya zumengo mitano kwa no ujwa wejeze ujumba ye ndini kei cour d'appel onukangwa condamneo ikawa onuka kwa tu condamne abo ise yuzo zuluchina upande wabili dopande wa he dommage intérêt ikao cour d'appel wa heza juma 11 millions et Cour suprême wamba ukaya ye partie civile yeka jufanya demande za nyumeni haruma ye hamali tarjula hamwe Cour d'appel nano wajawa amendeni hamwe Cour suprême kana ujwa fanya tarjula nyumeni amma dokaya eka rangu ya condamné en première instance ujo wakati wa he décision ya mwiso ya he ijo ko radon Cour d'appel vapari hani ya préjudice vahari yabo embu ya condamnewa awala partie civile ngojojwa ya tsahe ya domagewa ze dommage intérêt ya zono maslaha azitahau vahe Cour d'appel uenda wangalia ekango nokaya ngwamnikao ekiasikao hatsaha au ngamnikao nsini rahane kiasikao do ya tsaha au ngamnika okwa juheza juma ekiasikao do ya tsaha bimano ka Cour d'appel wubakisha haruma namna mbili imma wamkubali yule namna ikao do ya tsaha au wabakisha chini shao kwa juheya ujuma yabo abange yabo mbabi ibakisha ngiyo atama sainu mana halima au wale ya partie civile ngene nafasi wakati ajoka uparo hamwe Cour d'appel ya onesele tarejula hahe ekali tarejula hahe ngela zimuyo ya kantuono kaya busa dommage intérêt yo haki ya hahe ya bokana kama si mushkila ekahono kaya busa dommage intérêt yabo ngojojwa tese dommage intérêt za hahe ya zona va he Cour d'appel ngwajoji tamuka ekahono kaya ngwamnikao kasi kaudo ya tsaha wajomnika ekango nukangwa mnika utilima yabo wajau ngwajomnika na buyo kenozi ya wajau bahe Jibril hono kaya ngufanyo pour voir wajau tena haruma cassation ekaono kaya Cour d'appel wajasita za hamba ne Cour suprême bwana wasiri mzamani skanza uribenulie mbabi haka namna raona wanduza fundi Jibrilu no wanzani wa fundi Jibrilu ngwao haruma furaha ya ukaya fundi Jibrilu hahisa hafungulwa vala mapesa ya la Mwanahalima ya wahianikiwa yeze milioni 24 kanjadiwaza ngelahimu Mwanahalima ya mrejeze baba la Mwanahalima ola zilandrabo holihode mahakama ya juu ya Cour suprême oliwo satwe namna roha dika ihundia ukana balazila ndrabo Mwanahalima hatoka ufakani Jibrilu hatoka ufakulwa mapesa ni Mwanahalima yode namna mwanungono kana hakika wanduhuze ngo harma uzade ukai mwana hao hafungulwa hahosiwa katina tantonto yode namna zenongo zili famia fundi Jibril ngom haki yake na wakafanya uzadi haki yao wafanya uzadi na haina mruhusi pia azofanya uzadi haidesi kado ya dawa na abo tukawafanya nungo sema stanjabu au kaya hafungwa ne première instance
mahamili kao mezi minane do ndani ekudapeli jen fungu mahamine do miraru do ndani yabo iku supreme nisambo kashe kudapeli mfanya na isi jao kam na ujo ushili ya ujumwe mahamili do mezi minane do ndani abange mdu yafunga mahamira ro ndani ya japuli walo ijoka mezi minane yabo lazima furahi lazima jibiwa lazima ya jibiwa donc abo sadi boy ju na gena hakia Jibril gena hakia jibiwa na ni famia ha lazima ujibiwa upande wa hema pesa upande wa hema pesa hambali mna hamboka kan madama ya 11 millions aka do majorité ya 11 millions ikao ingie kwa jafanya pourvoi joka fardu 11 millions hizo silibwa shababa sana lazima fanya uzadi okay 11 millions basi enu kenu utotolwa abo uzadi lazima kenu ikawa ndo hamwe kudapeli ya ijo composé wa hawandu wala jinsi ndo wakaya hamandilila ekudapeli iyo ijumkinshi hamwe na hali makikataha yali bodo majente namo kamisa sitoshi babinesa na ijumkinshi yabo wozali wa famia ya fudi Jibril ijumkinsha wata ole mwana hali mayatahe ekande kiasi ila awe kam juma 11 millions chez makama wajo kuji prononcer wakati huo makama wakati wajo kuji prononcer lazima kana famia Jibril wafanye mauzade ukangwa wakena mbatwa mababu ukaya mkinisha kwa lori 11 millions inu shagwa jore ma hafi joka ya hafi babi hizo de kama na hali mahata haya hata de macheo sha wake manabato mababu ke jonki shesi mbabi jumba ye 11 millions ihe vanu ye amudaiwa Jibril kaja saha ye mahakama ya juu ya ukaya zondrabu Jibrilu kajavo hamana halima dhahabu na mapesa ankaja shida ya defende hata ya la malika odo deja afundi Jibrilu ya isa yatowa yanika mwana halima ya jua ya rejei fundi Jibrilu haukaya lekosa kalijakansi kaja shinda ya wasuli harume daraja hiyo lekosa lilo likansi ukahahibia ni hanyanganya mwana halima wala emakama ngasema kamara ngasina première instance de namo premier ressort yoyo hambwa instance de fait et de droit ya kisharia na zilazitendo za parhani de namne yo d'appel instance de fait et de droit sharia na zilazitendo ikawa ziparhani shekal jamu Cour suprême namba instance de droit basi le Cour suprême au kwa sina kwa no jua wanjia hamwa sefe tazitendo kauzi parhani shauka yo hamwe sharia hamwe la décision kaudo ya randewa abangiabo maître Sufumsa hakaya hamwa ze procédure il y a cassé la décision kaudo ya randewa ne kudapel yabo henda mna yunsi pia nganaboka ya ngareferesha Sufumsa au kayabo hafanyi haziha okay sange na garantie ukaya ezifungo kazi no jwandesi ise garantie yogenyo bi mahamili ila ya tola première instance bi mahamili abongene mizimi nane ya ndani keno jwandesi juma yabo meto Sufumsa abo afanyi hazahendo yabo ikiri donc abongene ba fereshe donc aba fanya hazi kaudo ya kilishi ya upande wa hazi ya bili hizo ndo majentere yujum kilishi haya shida ya wane waja utiena ekazi tsakwa parce que jum shemon hali makika tsaha sha ekazi tsakwa yujum kilishi haya shida ya wane ba itiena shinde sisi hosimwe ntimwe 11 millions nabaga we famia manadima ay famia Jibril ngona haki wafanya uzadi wa Jibril
fani usadi wajiri na igemkinishi hao ya ukaya ye mudai wa fundi Jibril haonesa ukaya usiku ya decision yini yakaurengwa en cour d'appel Jibril yakaufungwa mahamine yaremwe mahamine badala ya mahamili ya première instance avoka wa fundi Jibril wakawadumiziwa harmae audience kwa jarusi wa wajitekeleza wadailiae client wao ye ikahaki okaya avoka wa Jibril wasibuliwa wajieleza zabaridi ni watsubuliwa wajieleza wale sharia ngasina procédure pénale na procédure civile. Procédure civile yeye yashitaki ni yashitaki yote mpaka kwa mahakama ya mavoka utosha waka mahakama ya avoka yeye yashtaki ni avoka yeye yashtakilo utosha waka mahakama wadaima tarjio ya hapo. Ama procédure pénale eke avoka eke ole yashtakiwa unaomba prévenu gajaka ya présent ho mahakama ya waka avoka wa heka jumlongolea ya avoka on a prévenu yeka jumlongolea eka wala yashtakiwa kati ho mahakama kati ya mahakama et je les agis donc il y a kama procédure pénale yabo avoka waja wakaya hamwe procédure hiyo shaye wala prévenu ka jakaya wala fundi Jibril hakabo zemwe komoro akacha wa prison ende akabo zemwe komoro akabonzemwe komoro ngebano abaha ngujojwa yaje bandi ya dezi esazala wazinu yashashiziwa abaha ngujojwa yaje ngujojwa yaje jaji deli omakama ngujojwa yaje jaji deli omakama ipala lesu ala lila lahi evasion la humtrao wa haya kabala hata waho prison yebala mahakama ya Isaya msamihi vala bahi bandi ya Isa halivi mwana halima yabo bahi yabongela thimo ya hosiwa yebanu kwa jamhosa harma lesu ala la humtrao izo ngo za kusema kama odwajwa wakati weka unga msamihi au katu msamihi le procureur de la République et quand on dit ya poursuivre ou doit poursuivre mais évasion et quand on doit poursuivre quand on poursuivre kakatwanza poursuivre e sharia ngashambao sharia ngashambao ukabandia mndu hatawa eka mndu hatawa zinungu sazibiri mndu halivi yabo sibahi madhali hato prison shotendo jina shambao délit d'évasion aliona shotendo jina ikangu na zifungo ambaye code pénal ya hatu abonge abo procureur hahare nafasi ya haki ikangu ndio poursuivre quand on poursuivre et poursuivre ya bote no jomu ngoli ya procureur kuna ujomu ngoli ya procureur ndo hanzara ngalie le swala linu wajau kalitu njia haruma siasa wilo mana hama inamna mri yao harmale bango no wandu huzeni wanzani hamangu anzo walirende kisiasa ya ukaya Jibrilu ngwanzo ya menyewa le dzina lae ngwanzo magabangu ya mafundi watsahao wa menye zinundrabo Jibrilu kajahiba kajahibia mwana halima shawanu mafundi wandu walio watsahao wa menye le dzina la hahe izenongo izo fundi Jibril haparukubali uka kweli hahibia mwana halima izo acte zikao zijiri hale mahakama dojua waka hakubali goja kubali mahakama dojua waka hakubali au gaja kubali damit no jorongo ya mahakama na jorongo decision ya rende wanema ne mahakama okeka decision rendewa ya bungio public ya bahena mru ujua fanya ze commentaires za hahe ukusie decision ya rende wane ne mahakama jabika winu rende wa basini e cour suprême we se wa wana de decision ya hao ici publié lo
yabo hena mndu yojo ufanye commentary kaudo ya unao yafanye commentary ama ka hakubali au gachukubali hizo emaka maduojo weka hakubali au gacha kubali bon upande ukaya ngabo afiri ya siasa nganjo subutili confirme ukaya kabati siasa bani shoro lifanywa hasi hadmaye dossier dossier babi anje swini confirme non ukaya zinunu ngeka uzijiri na 2012 Udo wakati kanjadwa wakati wa mheshimiwa Kililu. Kililu dani yaka president. Udo wakati ngozinzajiri. Zende hata ziwaswili. Awaha hukumlwa en 2012. Alafu yija hafanya appel. Ajaka hukumu la moko d'appel to chalele à 2000 combien to chalele au kataka hukumu lo amoko d'appel almuhimu mkinsheka sio wakati wa hayezi ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Othman donc kinsheka sio wakati huo yabo wakati huo ngawajaka ya problem za kisiasa jabe kawatawa sakati amba problem za kisiasa okayanga njo subuti nambe hahanyondaji ukaya eyezi mheshimiwa Azali Assoumani ukwa donje mahakama nezunu munjuju zamba wakati kawaziri njaporo parani president jana ndio kaya nganzo wanu ambeja wa mahakama bananda desio fulani au ja njaporo ziona donc mahakama ka libre wa urande na desio ka nganzo wa irande na uko donjilwa ni daula abangi yabo na dizwe ka urando hamma makama ekara ndi wanai awera ndi wando shejo de makama wa udo wafanya zenu ka wafanya ndo wafanya eka wafanya na yabu yo foti wafanya wowo shagwa janjilwa ni serikali abangi msubitambo kaka bati afisa za kisiasa o hamedo si upande wa hema fundi ka parce que gazela wao toujours gazela wao harmeze famille za hao si famille za Jibril de Zambao ya kaya ngabo mafundi wa sahao wa menye ledina la hahe hizo lizoa ebe wanduhuze wambao uzindrabo mtoka hatoka usandulwa mapesa njejo kanga mafundi wa mboka yangu kazi wanabo babionja jua aukaya hai connaissance ya hangu njapari sa utibitivo kaya Jibrilu hambaze ngozinga jasifanya wanenge Jibrilu hambaze ngozinga jasifanya abo isa ndo rajodoka kama deba ukaya mroingu yangu au katu yangu na minja parisho ka Jibrilu amboka ngozinga jasifanya hachaka ukonfirme mapesa yala yatowe yalive mwana hali na bwana waziri holiho rihunga shabaha lelo holiho ngawe toujours ani harmalla bao la siasa aba shabaha manda shinu kajato jua rike karibuzi sa suala ya homendeleo hawaswa wa hensi maisha yaliyo mabadiliko ya nyumeni mabadiliko ya maendeleo aka lazima ngaribonao kaya ngao hotengweni hula waharma serikali sha kamdo danza hangalie zengao za hao ngizo mkono kwa mkono na Rais Azali yabonga wena dzitso la angalia la urambia inamna ulelo bandi yangu ukanzi rahakuja rejei hazini mana hindi nuatu rejei hazini hamwe mahakama zenongozi lo banu nongo hindi ni kufikiriji ni namna ngona we hawa nala madoni nonese auraji ukaya njama na president Azali na kano paro mane kambwa benzi kano paro mane kambwa benzi
okaya ngam aminu kaya président Zali vous défendez les intérêts de daoula mais quand tu es daoula ya komori vidafi haundo hautaya kicheze maswala haza kwa komori abangi yabo ngese président Zali alo amwinzi hiyo gaminga we gamede namna yoda imatino change okayanga rona okaya président Zali hafanya nugo sinja mwiti uloka ya président Zali dia tongeza leo wana wa Komori ikawa fanya se backing wa ndoba hanu hamwe arudi ya Komori ndio somo na de université de Comores na singa joka ya président Zali yako jani hamwe asali ngarjoka président Zali arera ligobulino la telefoni linu ikao hilo ngarambwa we dunia kamili ngarjoka ya président Zali de raisi ngora ho indépendance ngarja parolansi moisha marière de salaire bal président Zali huja Zali 2 hajaha hundu ariere zati mumisimine monti hundu ariere zakazajelewa zedi amisi kume yabo zedi amisi kume za ariere zakazajelewa wandu wakawasiliwaza na ariere za mizimine izoga jeka za chelewa barondoka président Zali ziare rezo zote pia zilibu na yon nugika wako mungu japoro kada tomboka ngwa julu bazare rezo gajahisa yabo chasa sangu 2016 ateje honda basayinu ndola kurbiye musoma hawa 2021 waruhazi wa Komori kwa tuila hata mwezenga mzima balingem kirishi hao président Zali haripata si ondo hasi kabiyo kheri kuikaunga liwona wangiabo hena mduikangu amine Komori lazima yanze mheshimiwa Azali Assoumani wanduikao président Zali Assoumani mushindano nao yagla boruka wansha mazezi zabira wansha mazezi zabira ndarjaparo waona wahaja waripula bahidu ye essence ke japaro siha chayo soka jumuheya le gashi japaro siha lo soka jumuheya insuhole ke japaro siha lo soka jumuheya na sonti barja ngudum gishimiyo Azali Assoumani na mara hana na mtarehe na Komori yore nyeshi sisi rijuao le president wa ndani aja yapua emali ni mshinzi ndio Komori wansha unapasia no wakaya wajaparo zifanya shanga bonongo jina muhimu zezi zabira horiliba mpaka wade bonze wade wamiye wajwari bibe mpaka wase edi budgetaire bonze wajwari libe Mheshimiwa Azali Assoumani ngurilibo haina mwezi nagajapo enda bonze yenda ya tabi edi budgetaire horiliba shanguri libo hema adini mshinzi alawa hamwe arudi ya Komori amunga unesoka yeye ngwanilisho zimaliza Komori emanu waka ya janot kushindo libangi nusu ada karonoze parika zifanyiwa harumwe masiwa yo marabu na hunga zija na hunjuani na humali gasina to maukaya au Honda 2024
kama noka ni dopulo hamwe nti ya Komoro chaze pali pia gajutilwa zipali za zito wajau gajutilwa jabe kauze nsotilwa na yone nuke kausinga siutajia na singa joka ya nzia de mbaba wa ekonomi mukeshe wasu dila joka ya le umdu mlimaji ngojo jamba leligalahe yendo honje ndia ngeye zebidwaza ya zibala ajenizo shidoni ya buyonge sedia wila ekonomi ya hayenti abonge yabo ngaso ni ngoni masadi na garjoko ngoni mahe na kano parola ngoni mahe na ngwese kao ye ekonomi ya Komoro ne mesha ya Komoro wono mbio ya sadi she kambwamenti wa Komori bantu ya hauda na mbuda wanu ikao hata naba hango harma zifikira za kisiasa za hizi parti miongoni mwao ile parti jua kao yu parti jua yu parti nzima miongoni mwao zi parti nkuu zilio za kisiasa zilio banu tiju ya telulani ya medadana wa Mitsambi kao le longue prison chaque jour wandu hahengwa yabo ngwambao haraka chililiwa ya jarenge zedwamana ka wamtarajiao raisi amedabdana wa Mitsambi ya ria hunde bahati ya huja ya je ya timizi izo ya ndisa haki ya demokrasi kabati uhara 2024 eka Sambi hafungula ulaban na yabo kana hum déranger mtamni ka ujori déranger hata aukaya wakomori kwa wakati malaba wakomori kwa uhashiri kwa unezi fanishi hao